Nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan, "Nganong natulog ka man? Bangon og nagpagpakitabang sa imong Dios basin pag maluoy siya kanato og luwason kita niya." Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusik kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa gipangutanan nila siya, "Ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug taga diin ka man?" Si Jonas mitubag, "Hebrewhanon ako ug si Yahweh mao ang akong Dios. Siya ang Dios sa langit nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta." Ug gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante ug mingon kaniya, "Pagkakuyaw ni ining imong gibuhat, sanglit misamot man kakusog ang unos." Giingnan si Jonas sa mga tripulante, "Unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat?" Si Jonas mitubag, "Itambog ako sa dagat aron muhunong ang unos kay ako'y nakaingon niini. Bisan pa niini naglimbasog lang gihapon pagbugsay ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon. Apan kawang lamang kini kay misamot man kakusog ang hangin." Busa nagpakitabang sila sa Ginoo, "O Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa kinabuhi niining tawhana. Ayaw intawon kami siluti kay imo man kining pagbuot." Unya gialsa nila si Jonas o gitambog sa dagat ug diha-diha mihunong ang unos. Nangahadlok pag-ayo ang mga tripulante sa Ginoo. Busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglangoy kang Jonas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. O bisan pag siguro di na ito na kung basahon, kabalo na yun mo sa story ni Jonas. Amen? Si Jonas usa ka tinawag sa Ginoo. Amen? Kinsa may tinawag diha sa itong buhi nga Dios. Amen? Kitang tanan mga tinawag ta sa Ginoo, dili lang pastor or bishop ba diha, unsa ba diha kadagpuan sa simbahan. Dili lang na mao'y tinawag, kundi ang matag usa ka nato gitawag sa atong buhi nga Dios. Amen? Naay purpose ang atong kinabuhi. Mutuwa mo na igsoon. Naay purpose ang atong kinabuhi. Dili lang kay naglatagaw lang ta diri sa kalibutan. Abi kay mo eskwela, mo trabaho, mo na siya. Igsoon, dili lang na mao ang imong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Naay dakong tumong ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Dako kay tumong ang Ginoo sa atong kinabuhi. Just like Jonas, gitawag siya sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo nga adto dito sa Nineveh kay ako na kanang laglagon. Grabe lang pagpakasala niya anak nga dapit. So, si Nineveh ang gipiyalan sa Ginoo unsa gibuhat. Si Nineveh, si Jonas ang gipiyalan sa Ginoo. Ug unsa gibuhat ni Jonas, nisupak siya sa Ginoo. Iyang tipas ang tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Imbis kay ipaadto siya sa Nineveh, ipadulong siya sa Tarsis ug iyang huna-huna nga iyang malikayan ang Ginoo. Nilikay siya, nisakay siya og barko padulong sa Tarsis. No? Kita sama usab kita ni Jonas nga gitawag na ay kanang specific na katuyuan ang Ginoo sa itong kinabuhi. Sa ako, magpastor, magdala o mga tao. Sa inyo ha, lahi-lahi asab. Naatay nagkalain-lain ng mga tawag sa kinabuhi. Magkuha ko sa inyo ha. Ang atot may purpose sa atot, di ba? May purpose ang atot. Muna siya makapandong sa ato ron nga di kita maulanan, sulod sa balay, kaya lisod kayo ang balay, way atot, di ba? Sulod ang init, sulod ang ulan. Lingi kini mo sa palibot, kanang tanan na may purpose. Amen? Purtahan, may purpose. Bintana, may purpose. Bisag unsa nga naa diri sa palibot na ay purpose. Ang pangutana, ikaw kabalo ba kasi ang purpose? Many of Christians nasaad tungod kay wala sila kabalo sa ilang purpose.
wala sila masayod sa ilang purpose. Nakulangan sila pagsik diha sa Ginoo, pagpangita diha sa Ginoo. Lord, unsa magyoy ang purpose na ini kalibutan na? Kani adto igsoon wala jud ko kabalo sa purpose akong kinabuhi. Nana lang maginabuhi, mga lagad sa Ginoo, magdaig ana simbahan sa Domingo, simba sa Ginoo, praise and worship. Mura na ako nasabtan, pero sa dihang na-encounter na akong Ginoo, iyag yung gipasabot sa ako, nautan ako sa iya, unsa magyoy akong purpose, Lord? Ug iyang gipakita sa ako ang nagdamgo ko nga adunay usa ka kahoy nga daghang kay bunga unya naay tag-iya, dili kami ang tag-iya adto. Sunod na iningon sa ako nga ali na mag-harvest na ta, dili ni atuan ay tag-iya ani. Unya usa ko nga nagunit og basket nya nakamata ko ang pasabot adto nga damgo katong prayer request bitaw ni Jesus Christ nga pray for more laborers tungod kay daghan ang arbisunon gamay ra ang mga ani. Mo te akong damgo ug nasabtan ako nga usa day ko sa mo mag-aani. So muna nga gi-reveal sa Ginoo ang tawag nako ug sa matag usa kaninyo hinaot unta nga mangayo ko sa Ginoo, Lord, unsa may tumong sa akong kinabuhi kay lisod kaayo ang tawo nga walay tumong. Amen. Lisod kayo ang tao nga walay purpose ang iyang kinabuhi. Kay ngano man kung wala siya kabalo magpataka lang na siya og lakaw. Amen. Wa siya address, walay padulngan, magpataka na bisag Kristohanon kung wala kabalo sa iyang tumong, magpataka ra na siya o nangalagad sa Ginoo pero wala makasubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Busa nagkinahanglan ta nga mahibal-an nato kung unsa gyud. No? Unsa magay akong tumong nining kalibutan na Lord. Siguro di pa nato kayo maklaro kay sa ako asab di man sam na ko maklaro pa kayo musunod kay sama man ang atong kuan dili man ta nagdala og mapa, di ba? Ang mapa makabalo na ka ay dili ay padulong ana ang instruction kasagaran sa Ginoo. Most of the time mo ginay kuan sa Ginoo sa ato kumpas ang gamit. Wa kakabalo unsay aha kapadulong. Magtutuyok na ng araw, mutudlo na na kung asa padulong adto ba ka sa north, east, southwest, sama ni ana o ang atong kuan ang plano sa Ginoo sa ato naa na siya blueprint daan. Siguro namin mga engineer siguro sa bang kanang nakabaloan ni nga kanang adisir magplano og balay kinahanglan ay blueprint, di ba? Plano unsay plano ani hadapit puntahan, naabay puntahan, wala. Diba na yung blueprint. So ang blueprint sa atong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Dili pa na nato makita ang kabuuan ana. Siguro ang naklaro nimo ang front pa sa balay. Plano sa Ginoo sa kinabuhi, ang front pa yung naklaro, mo pa ipakita sa Ginoo or ang likod or ang diri sa gilid or sa asa bag dapita sa blueprint imong ang ipakita pa sa Ginoo di wa pa kakabaloan ang tanan kay ang Ginoo mo'y nasayod. That's why kinahanglan ta kanunay mo connect sa Ginoo nga Lord unsa may imong gusto sa akong kinabuhi, unsa may imong kahubuton sa akong kinabuhi. Kay kung dili gani ta kasubay sa dalan nga gi-design sa Ginoo sa atong kinabuhi, delikado igsoon. Gani si Hunas kabalo siya kung sige pabuhat sa Ginoo sa iya ha. Napoy uban sa ato gipakigsultian nata sa Ginoo mo ni buhata apan naay mga panahon nga dili nato mabuhat sama ni Hunas. Naay mga panahon nga mutipasta. Ato character as a Christian, ato identity ra ba nato sa Ginoong Hesukristo. No? Wala na nawong nato dapat si Jesus Christ na dapat ang makita sa tong kinabuhi. Mo kanay plano niya sa tong kinabuhi ang iya lamang kabubuton. Amen. Walay ato. That's why kung dili ta mangunsayo og ayo sa Ginoo, unsa magi imong plano Lord sa kinabuhi? Asa magi ko padulong? Unsay angay na kong buhaton nga makapahimuot sa imuha? Kay ang kinabuhi sa Kristohanon, wala siya nagkinabuhi para siyang kugalingon, kundi nagkinabuhi siya para sa makapalipay sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Amen. Para lang gid sa kabubuton sa Ginoo. So buot pasabot tanan nimong plano
Igsoon, ikonekta na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo. Kung iya ba na or di mo ra. Amen. Mas maayo gyud nga ang plano sa Ginoo may matuman. Nabitaw daghan ni question sa ako, anay mangutangan sa ako, pastora unsa day mong plano sa sumusunod? Ana ra ko mo gud plano. Kay sa gingon pa nga sa pulong sa Ginoo nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Na may plano ang Ginoo sa ako, igor ra ko mo-obey kung sa ingon. Ila kong gi-question. Adi man gi magkinahanglan magyud ka nga naa kay plano unsay mo buhato na di mo iyo bug ana narap na sa inyo mo kuan sa ako basta mo ni ako stand naa nay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mas maayo man tong iyang plano kaysa kung nakoy plano niya ako na mo nay ako subayon maintain niya wala mauyon sa Ginoo lisod kayo. No? Naa nay plano daan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang pinaka ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Sangyaw sa pulong sa Ginoo, mo reach out og mga kalag na wala pa sa tingilan sa atong buhi nga Dios, kana gyud mo og ginay pinaka plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta pwede og mahimutang selfish nga kita lang kinako mga lagad ko tingod sa Ginoo, simba Domingo, katis prayer unsa na lang. Kinako ana, maluwas na ko ana, igsoon, don't be selfish na ay daghang nagulang. Ang Ginoo nag-assign sa imuha og dapit or mga tao nga ikaw ang iyang i-assign pagsangyaw nila. Kung sama ni Jonas musibag ka, si Jonas igsoon, pangalandungan na to ang iyang gibuhat. Kung wala siya nituman, kung nagpadayon siya adto, wala siya biragid sa Ginoo. Igsoon, kung wala niya maadtuan ang Ninibe, laglag tibuok Ninibe tungod sa iyaha. Amen. Laglag. Guba ang Ninibe tungod sa iyahang pag-disobey. Mausab sa atua. Kung sama ni Jonas mo disobey ka sa Ginoo, nanay tawag ang Ginoo sa itong kinabuhi. Walay exempted kitang tanan ay tawag. Kung sama ni Jonas musibag ka sa Ginoo, why siguro ikaw hinungdan ang gi-assign sa Ginoo sa imong mga kalag, mga laglag to tungod kay nagdugay-dugay ka Krispan. Tungod kay wala ka nituman sa Ginoo. Ug lisod kay na ikaw paninglan sa Ginoo. Amen. Dili maayo nga magbuot ta sa dalan nga atong paingnan tungod kay naanay naka-design daan nga dalan nga kinahanglan nato nga agihan. Walay siguro kung si Jonas wala gyud niabot dito, bata-batan tigulang malaglag tungod sa iyang pag-disobey. Lisod kaayo pamalandungon kung ikaw mismo makabalo ka, hala nalaglag ang katong dapita gitawag ra ko sa Ginoo pagsangyaw adto. Ang San Isidro nalaglag. Ibig kay gitawag may pagsangyaw ni anang dapita wala minituman kay maulaw ko napakoy trabaho napakoy eskwela isuon sa tanan nimong gibuhat bisag naglakaw ka or naa ka sa silingan pwede gyud kay ka nga maka-share sa pulong sa Ginoo. In all or in everything that you do it for the Lord. Sa imo pa lang pamarog, naging pa nga naay usa ka tawo nga ningon nga wala man ko kadungog wali pero kakita ko wali. Naglakaw pa lang Kristohano, nagbarog pa lang siya, nakita sa tawo kanindot wala mang niya pagka mapausanon, pagka malumo, pamarog pa lang sa usa ka Kristohano na panalanginan na. So sa tanang aspeto sa itong kinabuhi, pwede yun kay tanggamiton sa Ginoo. Amen? Mga talento, kung sa'y naa sa imuha, gamitan na para sa Ginoo. Do not be or ayaw pagkahimo og sama sa tubig na stagnan. No? Ayaw pagka-stagnan. Simuta kayo ng tubig sa kanal nga na-stagnan, wala na awas-awas, di ba paho kayo? No? Mulikay ang tao tungod sa kabaho, hugaw. So ang Kristohano nga mahimong stagnan sama sab ni ana. Mahimo tang baho. Kung dili ta kanang di ta mo pagamit sa Ginoo,
Diha lang ka, mo na lang na imong pananaw sa imong kinabuhi, diha ra kataman, may imong kasama sa tubig nga stagnant, baho, walay mo duol. Ayaw pagka-stagnant, pahisama sa usa ka suba nga nag-overflow nga daghay. Kanang suba bitaw, kumundang nag-awas ang mga kahoy sa kilid or sagbot, wala kay sila'y masuyop na tubig nga makahatag kanilang nutrients. Tanawa ng stagnant nga tubig, di ba? Ang mamuyuan na mga kagaw, sa kiti-kiti, lamok, mga lainon, ang sagbot diha, kay mga mamatay, balawos. So, dili ta angay nga may mong stagnant. Tinawag ka sa Ginoo ay pagpabilin nga diha lang kataman. Tungod kay naitawag ang Ginoo sa kinabuhi. Ayaw itugot nga malaglag ang uban tungod sa imong pag-disobey sa Ginoo. Amen? Anugon kayo ang mga kalag na naghulat. Daghan ang mga tao nga naghulat. Naingong bitaw ang pulong sa Ginoo. How will they know if no one will go? Unsaon nila pagkabalo kung walay moadto? Unsaon pagkabalo sa mga tao nga nangabugatan na, depressed, kasinati anxiety, daghang kasinatian sa kalibutan nga guba na kayang kinabuhi sa mga tao. Nya kita nagbalinawon kay na ang Ginoo sa ato nya ato rang giangkon, ato rang gikumkum. Ang Ginoo, ang ato nadawatan nga kaluwasan gikumkum ra nato. How about them nga nagsuffer? Bisan pa gani sa atong pamilya. How about them? Unsa may nagsamputan? Wala ka ilang Ginoo, mo ba? Unsa may ilang kaumaon kung wala sa kabalo, di ka magpagamit. Igsoon, usa ka mga butang nga makapugpong sa ato sa tawag. Ang pagkamaulawon, sapa. Dili ko kayo. Di ko kabalo. Di ko kabalo mo sangyaw. Wala ko'y talent ni ana. Di ko kabalo mo wali. Di ko kabalo mo reach out. Dili ko hingamigo. Dili ko ka ng duulon og tao. Igsoon. Dili man kita mo'y agdon. The moment nga ikaw mo salig sa Ginoo, naka-desire nga ma-reach out na nga mga tao, imo isalig sa Ginoo, Lord, gamit ako. Ang Ginoo mo nga muhat siyang kinabuhi, muwagtang ng kaulaw, muwagtang ng kahadlok. Amen. Just like the atong kuan, mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Madlok man silang sangyaw sab. Pero sa panahon katong sa Acts 1:8 nga diha nakasulat, but you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. The moment that they receive the power of the Holy Spirit, the Holy Ghost, dito sa upper room, nagkinabuhi sila na uyon sa Ginoo, wala na sila kaulaw mo sangyaw, bisan pag nagbarog sila bingit sa kamatayon, wa na'y kahadlok mo sangyaw. Kaya nga naman, Holy Spirit na may nagdala, gidawat man nilang balag espiritu silang kinabuhi. Kung naa kay Holy Spirit, mabuhat nimo ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok mo sa imo isulti sa tao, kay ang Ginoo may magdala sa imuha. Matinga na lang ka. Bisag ako na nasayod magyud ni akong pamilya, sa una di gyud kay ko magtingog. Di na kay kumulabot og eskwelahan kung malit ko kay mahadlok ko. Wala gani ko'y iyong panana bitaw kung kataw tapos balay hala ko marewa maunor. Na dance lister siguro ko sa classroom senior high na kastag yun. Katawa ko man. Ano ano, ako rin sa ila, nakatungtong, kuan man ni sila, naka-honor, with honors, may anak. Ako rin sa ako mga igsoon siguro, abot lang kay kuya. Katawa ko nga, praise the Lord. Kay nakabarot ko, wala na ko damha nga makatingog ko ginani. Kay sa una magpakilit ako, di ko kumutingog, bahala ka maistrahan nga diha.
Di ko mo tingog mo ukok lagi ko mo ingon ka manistra kinsa may gusto mo answer tago ka jud kog taman-taman. Jadi ko gusto mo tubag mo tindog kay maulaw ko. Bisag pagpalit ras tindahan magtinokmuray mi. Ikaw na dito. Maulaw ko bala ka ikaw na dito. Ako mangon si Princess tinokmuray mi sa una. Ikaw na. Kay maulaw, grabe na ko kaulaw. Bisag ka na ra, matong tindahan. Nay makita na ko mga taong, balik ko. Nakoy atuon, naidagang mga batanon, skilid-gilid, or sa na lang. Mubalik ko sa agi, kay maulaw ko. Inanak ko sa una, di ko magtingog halos. Pero sa dihang ang balang espiritu na muhat sa mong kinabuhi, makabalo na kong istorya. Unsa ra may akong na kuan wala ako na unol wala koy kuan di sa tingog pagpanghinambog akong gipahinambog ang balang espiritu ang Ginoo nga namuhat sa akong kinabuhi na nga dili angay nato nga ikahadlok ang pag-reach out sa tao asa pagkana mo reach out ka naa kay award tungod sa imong pag-obey naluwas ng tawhana nakita mo sa langit. Amen. Nindot kaayo. Dito bitaw sa Bible School. Nakoy kauban dito nga iyang gisangyawan si Blair, iyang gisangyawan ang iyang friend kanang higala. Sangyawan niya. Kabalo mo. Nadugay nag-uban sila sa Bible School ng eskwela. Anak ko. Kanindot ba oy? Kanang magamit kas Ginoo ba makabig ang imong higala ni eskwela pag Bible School. Diba? Indot kaayo na kitang tanan mas nga naay kalag madala na yung bitaw ka be fruitful kana nga fruit kalag igsoon. Kung mahimutan magbabungahon kada kalag imong kuan na kay corona. Amen. Na kay ma-receive nga corona. Reward nga gikan sa tong buhi nga Dios ingon pa nga ayaw ka mo pag tigo mo bahandi diri sa kalibutan pag tigo mo bahandi dito sa langit kay ang mga bahandi ning kalibutan na lumalabay lang pero ang bahandi nga imong matigom diha sa gingharian sa Ginoo dili yun na mahalaw di na madunot ma-receive na nimo dili ta taga diri una-una pag-ayo temporary ra ning kalibutan. Naatay trabaho, gibutang ka din sa kalibutan, giluwas ka, gilukat ka ni Ginoong Jesucristo, nagpakamatay siya sa cross sa Kalbaryo na ay rason nga nung nidumpa siya dito. Aron nga malukat ka ug ikaw usab imo sab ihalad itong yan imong kinabuhi. Humana na nga gibuhat ni Jesus Christ iyang part, gihalad niya ang kinabuhi para sa ato. Ikaw kanus man nimo ihalad imong kinabuhi para sa iya. O ang paghalad sa imong kinabuhi totally surrender. Totally surrendered life. Ginoo na gyud wala na imo. Muna nga observe your ways, obserbahi imong mga tikang or lakang nimo sa imong kinabuhi. Imo ba ka ni Lord? Mahimuot ba ka ni Lord? Amen. Tanan na to binuhatan. Counted na tanan dito sa Ginoo. Nakita niya tanan. Nabitaw sa Psalms nga naa siya sa langit nagtanaw diri sa kalibutan nagtanaw siya og naabay nituman sa iya sa Salmo. Usa ba ka tanan nituman nga nakit-an sa Ginoo nga nagmalingon anon. Usa ba ka nga masugatan sa Ginoo sa panahon siya pagbalik mayon siya well done my good and faithful servant. Or base maingnan ta God forbid pahawa kay wala mo kailan mo sama ni atong kuan parabol ba gihatagan sa Ginoo ay gihatagan sa amo og kwarta. Ang uban ilang negosyo, ilang padaghan ang kwarta na usa
gilubong niya, gitaguan niya. Kaya di siya gusto mawala to, kasi kanang sukton siya sa iyang amo. Ayaw pagpahisama ni ato nga taguan lang nimo kung sa imong talento, imong abilidad nga gihatag sa Ginoo. Kaya unsa may nahitabuan to, wala mahimuot ang iyang amo. Importante kayo nga ang atong kinabuhi makapahimuot yun sa atong buhi nga Dios. Ayaw subot nga diri lang kataman, ingkod lang aning bangko, mamati ug wali. We are not just a receiver of the word. Usabot ka nga bubuhat sa pulong. Amen. Dili lang igo lang ta mamati sa pulong sa Ginoo. Once that you receive the word of the Lord, buhatan na. Kaya kung di na nimo buhaton, disobedient na. Ginagmay lang nga instruction sa Ginoo, sala na siya, disobedient na kung di nimo tumanon. Bisan gali nga naipanahon nga makamata ka sa kadlawon, paagpuon dahil kas Ginoo balik kag katulog, kana lamang sala na ina. No? Buhata kung unsay makapahimuot sa Ginoo. Kay once nga mahimuot ang Dios nga imong gialagaran, panalanginan kaniya. Kinsa may amahan nga di mo panalangin ang iyang anak mo buhat ug matarong. Amen. Mo panalangin ang atong buhi nga Dios sa kanunay. Malandungi lang pag-ayo ang kinabuhi ni Hunas. Nga sa time nga adto na siya sa Ginoo, giluwa siya sa isda, at akong isda dito sa Nineveh. Nisangyaw siya dito. Gikaluyan sa Ginoo kadto nga dapit. Imagine usa ka takabalo kung sa to dapita o sa bato ka syudad, barangay sa banang Nineveh. Gi-extend sa Ginoo yang kaluoy tungod kay ni-respond ra si Jonah ni Sangyaw. Musab kita. Ayaw paabutan nga ang mga kalag mga taktak sama bitaw sa harvestonon nga humay namag yung mga agriculturist dire. Kanang mga humay once nga ma-over na siya, di ba, mataktak mga puspos inana sa ang kalag. Once nga dili ka mo obey sa Ginoo sa panahon nga ting harvest, mga laglag to. Amen. Mga laglag to nga mga kalag. Mabalik pa ba na itong nataktak des punuan? Nabay humay nga nataktak na balik sa punuan? Or nga dahil sa prutas nga nataktak mabalik pa sa punuan? Dili igsuon. Muna nga ayaw saya nga ang panahon. Na ayaw sa kagawan mo testimony dito mi sa atong una, wala pa ko ni eskwela Bible School. Adto mi sa Kansayong. Na ako iyaan dito nga nagkasakit. Luya na siya ba? Unya, nikalit raw buto-buto ako kasing-kasing nga something nakadungog yung Ginoongas. Kung ani siya, sangyawi or i-reach out siya. Grabe na yung buto-buto sa akong kasing-kasing. Unya, wala ko ni buhat kay grabe di ba, umutingog yun. Wala pa yun kay kuan yun. Grabe nga relationship na sa Ginoo. Wala na ko tumana. Ug hangtod sa uli na yun, wag yun ko nakatuman sa gusto ipabuhat sa Ginoo sa ako May gani nga karon salamat sa Ginoo buhi pa si auntie. Kay narabay uban nga testimony akong kauban di sa Bible School, giingnan siya nga sangyawi ng naikuan ba conviction pud sa Ginoo siya nga sangyawan. Pagkaugma wala man siya igo gyud nga ni sangyaw. Pagkaugma naghigog to. Nataktak. Praise the Lord nga
katong kuan ako diri, grabe gyud ang konsensya, arang hilak gyud nako, nakauli ko diri sa balay, di ko mahimutang. Ug salamat sa Ginoo nga pagkaroon buhi pa si auntie. Ug ako mga pag-angko na lang na ay ipadala ang Ginoo sa iyaha. Kung makaadto manggaling, ma-reach out. No? Ayaw sayang ang panahon, bisag magsakay kag sakyanan, mga estudyante, pwede gyud kayo makasangyaw diha sa sakyanan. Silingan, no? Daghang kayo. Pag di ko mo bandi dito sa langit, igsuon. Ayaw itugot nga masama sa kuan nga malaglag. The moment nga mo obey ka sa Ginoo, daghan igsuon ang mapanalanginan. Amen. Daghan ang panalanginan ug usa pod ka kuan nalimtan ako. Dito sa barko si Jonas, ang tanan nga naas palibot sa iya tungod kay disobey siya sa Ginoo naamong. Amen. Naamong mga tripulante o katutanan nga nanakay dito sa barko naamong tungod sa iyaha. Mangutana ko kinsay nas palibot nimo. Mga mahal sa kinabuhi, no? Pamilya, nagpalibot sa imo, mga higala, ang nabiruan yun, pamilya. Kung mo disobey ka sa Ginoo, pamilya nimo maamong tungod nimo. Ug mo gyud na gikadlukan nako, mo bitaw na nga silang naay nga mo kuan diri sa balay nga gusto gyud kay ko mo pabilin sa mo ingon sila papa ayo sa uli gusto gyud kay ko kinay time mingawon gyud ko diri sa balay gusto gyud kay ko pabilin dili gyud untana ko pero kaning pamalandungan ako ni ug di ko mo-obey sa Ginoo. Sama atong nangasakit si Princess na nadinggi, si Papa nadinggi. Kabalo mo ang pagking-istorya sa Ginoo sa ako, ikaw hinungdan ng inana hala, wa kani obey nako na ay nagulat nimo dito, imong ministry gibiyaan na nimo. Gina bilog Ginoo. You will be hated by your family because of me. Sakit kay ito sa ako You will be hated by your family because of me. And then, anak pag yun, napag ko'y nakuha nga, siguro kong scroll nga ni, tatak yun sa akong kasing-kasing nga, sa usa ka pamilya, na ay ako Ibali ang Ginoo ba nag-ingon, sa usa ka pamilya, na ay ako nga mahimong gyud nga iyang tinun-an gyud totally. Pag mo ito igsoon, kini na pamalandungan ako kung mo disobey ko ani musamot gyud ni kaamong akong pamilya. Princess ato nga tay magtan-aw ko kahilakot yo kay ko magtan-aw kay mura na siya halos magtinga. Di ko pamalandungan ko sa may tabo Lord ganun na inaani man mo dahil to ako nang receive nga word sa Ginoo. Dahil kuan ma-receive na ko nga balik na kay na biyaan na ang ministry wala na ko kayo meditation adto nga time nasaag na ko naamong pa akong pamilya bisod kaayo maamong imong pamilya tungod sa imong pag-disobey sa Ginoo. Amen. Nga ayaw itugot na apay maamong pamilya nimo or kanang mga kalag nga gipiyal sa Ginoo sa imuha. Amen. Ang pamalandungi pag-ayo ang atong nabasahan karon nga pulong sa Ginoo. How will they know if no one will go? If you disobey, mahimo nga mga laglag kana nga mga tao. Amen.
Ingon pa, let your light so shine. Matthew, let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ipadanag ang kahayag nga naa sa imuha. Kaya kung di na yung ipadanag, base madugay mapahong ng kahayag nga nasa imo. Ayaw taguin, abay muron man natawag sa una, suga, lampara nga itago, ilalong lamisa. Wala, isuon, ibutang yun na siya, itungtong na aron nga mahayag ang palibot. Inana sabta. Dapat nga imudan agta. Daghang tao ang mapanalanginan, pinaagis atong kinabuhi. Amen? So, pangutan-an ang Ginoo. Lord, unsa imong ipabuhat nako kay akong buhaton. Surrender your life fully to the Lord. Kay munay gipangita sa Ginoo kasing-kasing nga masinugtanon. Kasing-kasing nga mapaubsanon. Kasing-kasing ug hunahuna nga nagsalig sa iyang tinud-anay. Amen. Munay gipangita sa Ginoo. Munay gikinahanglan sa gingharian sa tong buhi nga Dios. Amen. Ayaw tan-away mo kaugalingong ubos ra ka. Kay kitang tanan naatay nagkalain-lain nga purpose tawag sa Ginoo. Ug pangutan-a ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay imong kabubuton, Lord, sa akong kinabuhi. Kay akong buhaton. And then lig-unay mo kaugalingon uban sa tabang sa Ginoo nga maglig-on sa imuha. Kay the moment nga mangayo ta sa Ginoo, basi makuratan tag mo na ipabuhat di na tumabuhat kay magkuan ka, mag-bishop ka, mag-pastor ka. Nangayo ta sa Ginoo nya ug tubago na di na tubuhaton. Wa gihapon. Diba? Na kinahanglan ta nga prepare ato kasing-kasing do kapoy man bisag ako bation naging kakapoy usahay, pero sa gingon pa, your labor is not in vain. Amen. Your labor is not in vain. Na may mga kalag maluwas, di ba? Dili masayang imong gihaguan. O wherever you go, the Lord is with you. Amen. Naa ang Ginoo nag-uban sa imuha basta kay mubuhat lang ka. Moor na obey ug siya nang bahala sa tanan. Amen. Tikan. Moingon siya forward sa ayaw o backward. Kay bali atras nimo pati ikaw laglag ka. Amen. Oh, not an accident that the Lord give us this word right now tungod kay ang Ginoo mo provide yun og revelation, fresh revelation sa batang usa. Gabi ini anaw Ginoo sa may ako iwali Lord sa ilaha. The Lord just kuan sa ako our nga purpose. Unsay purpose sa tao. Unsay tumong sa tao. Mo to nga nagkuan kung bugok giyahan ko sa Ginoo sa Jonah. Ug dili ni aksidente gikan sa Ginoo. Dili ni ako kay kung ako lang magkanga-kanga gyud ko diri. No? Gipaabot ni sa Ginoo sa atoa. Kay we are His workers. Amen. Dili ta angay nga magpaharuhay ras kalibutan. Tinuod nga Kristohanon mo agi gyud nagkalisanan. Amen. Questionado ang Kristohano nga di mo agi kalisdanan, haruhay ang kinabuhi. Pero Kristohano gani nga mo agi kalisdanan, praise the Lord. Kinabuhat yun ang Ginoo. Amen. Amen. Buhat lang. Makaangkon na lagi ka sa reward. Amen. Bisan pa dili pa dito madawatan magaling nimo dayon tus langit kabalok ka mo reward magyapon ang Ginoo diri napakas kalibutan o panalangin manggihapon ang Ginoo basta faithful lang ka. Amen. Be faithful for the Lord is faithful.
Unang-una ang Ginoo nagkupot sa atong kinabuhi. Bisan gininhawa na to, siya ay nagkupot. Muna nga kung musibag ta, kahadlok po din taon sa Ginoo, kung musibag ta. Siya rin may nagulit sa ginhawa. Dali ra ba kayo na niya kwaon atong ginhawa? No? Nga, una-una naglakaw rata, nagbarog rata, nagkinabuhi rata, tungod sa kaluoy sa Ginoo ug iyang grasya. Kay kung wala ang grasya kaluoy sa Ginoo, wala gyud tay nahon, wala gyud tay pulos, wala gyud tay kanang igo nga kuan ikabarog. Wala gyud ato ining tanan, Ginoo ra gyud muna nga sunda ang Ginoo kay siya naggunit sa imong kinabuhi. Amen. Kung di ka gusto distraction sa imong family or sa labal, na galing na kung nagsunod ka sa Ginoo na ay mga distractions or circumstances, pero makaya na uban sa tamang Ginoo. Pero kung wala ka nagsunod sa Ginoo ay hapak-hapakon ka ay distraction, di yun na nimo makaya. Pero kung nakas Ginoo, makaya na. Amen. Kaya ra ang tanan uban sa tabang sa itong buhi nga Dios. Pag kinabuhi diha sa iyang grasya kaluoy, pagpailalom sa iyang kamot, kung sa ingon buhatan ni buhatan na, adto dito adto ana. Amen. Kay dili ni atong kinabuhi iyahan ni. Amen. Hallelujah. Nidong kagtanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Nanihintag na pasusi sa Ginoo imong kasing-kasing kung una-una. Many times we fail the plans of the Lord sa atong kinabuhi. Many times napakyas ta tubangan sa Ginoo because na ay mga direction, instruction sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala nato matuman dayon na pasusi sa Ginoo imong kasing-kasing. And then right now, again, bisan pa sa matag adlaw, offer your life fully to the Lord. Di man na imo sa Ginoo man na kanang gininhawa, kanang imong gikan sa imong ulo hangtod sa lapalapas imong tiil sa Ginoo na para na sa iyaha. Kung musibag ka sa iyaha, sama ra nga nawad-an kag proteksyon gikan sa iyaha. Give your life fully to the Lord. Sumusunod na ni Kristo. Kung unsay gibuhat ni Kristo, pag kinabuhing matarong mausay atong buhaton tungod kay Kristo hanon ta. Meaning followers of Christ. That is the meaning of Christian. Follow the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Your life is for the Lord. It is not yours. Para gyud na sa Ginoo. Na nga itugya na fully para sa atong buhi nga Dios. And everything you did, if everything nga imong nabuhat nga wala na uyon sa Ginoo, pangayuhi ug pasaylo. Ug niningtag na aing na siya, Lord, ni ako Lord, himo akong kinabuhi nga mauyon gyud sa imuha, and forgive me. Let your spirit move. Imong balang espiritu mamuhat sa akong kinabuhi. Igsoon, let it be na Ginoo mo'y driver sa imong kinabuhi. Kalimti na imong kaugalingon. Ang Ginoo mo'y padala ni anak.
Ingon siya siyang pulong, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maayo ang padulngan sa tao nga mutuman sa Ginoo. Kung kabaliktaran ni ana igsuon, dili maayo kung dili ka mutuman sa Ginoo. The Lord is reaching out to you right now. Nagapanuktok siya. Nagatawag siya kanimo again. Ngayon siya, nak, willing ba ka? Willing ba ka nga imong ihatag imong kinabuhi sa ako magpagamit? Do not be anxious of everything. Pag-ampo sa makanunayon, aron nga ikaw likunon. Igo lang ka nga mo-obey, ang Ginoo na bahala sa tanan. Ang Ginoo may maghatag og word diha sa imong mga ngabil. It's not about you. It's about the Lord that you serve. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship
Thank you, God, for being so good, Lord. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Lord. Walay igong pulong, Ginoo, nga among ikasulti diya kanimo sa pagpasalamat diya kanimo, Ginoo. Salamat po, Diyos, nga ikaw kayo, Lord, nagtawag sa matag usa ka namo, Ginoo. And we are so blessed, Lord God, tungod kay imo kami mga tinawag, Lord Diyos. Imo kaming gilahi, Ginoo, para sa imo ang katuyuan, O God. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw nagapahinumdum sa matag usa ka namo nining tagna, that we are called, Lord God. Lord, we are called for to preach, Lord God, your word, Lord God. Salamat kayo, O Diyos. I pray, Father God, that at this very moment, na ang pulong nga among nadungog ang hangin takna, Ginoo, dili gayon mula ba yung gawang sa matag usa ka namo, Ginoo, kundi sokin sa matag usa namo ang kinabuhi, O God, kasama nga among kasing-kasing sama sa tabunok na yuta, O Diyos, na Lord, mahimog yung mabuhi, O God, ang imong pulong nga among na-receive, Ginoo, o mahimog kami magpabungahon sa kanunay, Amahan, sa matag adlaw, matag oras, matag minuto sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, nga ikaw mapasinunggan, ikaw mahimaya sa among kinabuhi, Amahan. Lord, have your way. Let your spirit move right now in the mighty name of Jesus. Sama, Ginoo, sa Acts 1:8, O Lord God, that we shall receive power when the Holy Spirit come upon us. Hallelujah. And we shall be witnesses in Judea, Samaria, and Jerusalem to the ends of the earth, O Lord God. Salamat kayo, O Diyos, na may isama sa 12 ka apostoles, O Lord God, nga imo, O Diyos, gikunsaran sa imong balang espiritu, nga aduna na sa kaisog sa pagsanglaw sa imong pulong, Ginoo. Wala na yung kahadlok, Amahan, tungod kay anay mo balang espiritu, nasayon ka sa matapos na kanamo nga nagtinguhan din yung takna may kumot ka sa kinabuhi. Nasayon ka sa matapos na kasing-kasing, Ginoo, nga nagtinguhan, O Diyos, nga ikaw mapasinunggan, O Diyos, nga nagtinguhan, O Lord, nga maka-reach out ng mga kalag. Lord, I pray right now nga imong balaang espiritu magakunsad in the mighty name of Jesus. Let these people, Lord God, walk in your spirit, Lord God, in Galatians 5:25, Lord. We claim your word, Lord God, that it will live in the spirit. Help us also, Lord God, to walk in the spirit, Father. Yes, Lord. Aron mo, Diyos, na malimtan na namo ang among kaugalingon, O Diyos. O ikaw na lang, O God, ang matuman sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa matag pulong nga mubula sa among ngambil, sa matag action nga among buhaton, Ginoo. Let it be nga mahimuot ka, O Diyos, sa among kinabuhi. Hallelujah. Salamat kayo, God, silyuhi ang matag usa namo kinabuhi ninitak na nga dili makawat sa kaaway, Ginoo. Labi na ang pulong nga mo na-receive. Sealed it by your blood, Jesus Christ. Salamat, O Diyos, kanilin at na, Ginoo, magmaisugon ng matag-usa sa pagsangyaw sa imong pulong. Tabangin matag-usa, Lord, tungod kay dili na mo kaya kung wala ka nga mutabang sa amuha. Salamat kay Lord. Ang Lord, ako mga pag-ampo na ikaw magapreserbar sa mga kalag na imong i-assign sa amuha, O Diyos. Lord, ayaw itugod ng mga laglag ka ng mga kalag, O Diyos. Lord, let it be, Father, na kanang mga kalag, O Diyos, imong yun kami nga pagagiyahan nga amo na silang masangyawan, O Diyos. Giyahi kami, O Lord God, sa mga kalag na nagkinahanglag kaluwasan. Yes. Salamat nga imo silang proteksyonan, Ginoo. Salamat, Lord, nga dili mo gyud itugot nga silang mawagtang nining kalibutan nga wala pay relasyon diha kanimo, Ginoo. Thank you, Lord God, for everything, Lord. Imo lamang ang tanang kadunggan at kabayaan. Panalangin niya mo tagusa, Lord God. Let your Shekinah glory manifest upon our life, Lord. All the glory, honor, and adoration and thanksgiving belongs to you alone. Thank you, Lord God. Ang bendisyon sa Amahan. The Lord is with you wherever you go. The Spirit of the Lord will direct your paths. Ang Diyos nga gamhanan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, ni Isaac,
Dios kaniadto ug Dios karon mao ang Dios gihapon nga imong gialagaran nga mo'y mag-uban kanimo. Ang tanang butang makaya nimo tungod kay anaa ang Dios magauban kanimo. Ang imong mga ngabil magapanulti o mga pulong ngadto sa katawhan nga nagkinahanglag kaluwasan. Pulong nga gikan sa atong buhi nga Dios. You shall be like a tree planted in the river's waters. Ang imong mga dahon dili malarag. Ang imong kinabuhi mahimo nga kahayag. Ang imong kinabuhi mahimo nga mauyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. The love, peace, joy, gladness, the joy of the salvation be with you. In Jesus' name. In Jesus' name. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Oh, amen.